नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटिए लाइक करी हमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आज सरीब बाहर रत्न भंडार गणति मणति। गतकाली तृतीय दिन रे बाहर रत्न भंडार अलंकार प्राय 90% अलंकार गणति मणति सरीछि। समस्त अलंकार 3D मैपिंग सह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होईछि। आसंता 13 तारीख अर्थात सोमवार ठारू भीतर रत्न भंडार गणति मणति आरंभ हेबो। एनै श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ीको सूचना दैछन्ति। 14 तारीख महाविषुव संक्रांति पई बंद रहिबो गणति मणति। पुणी 16 रु 18 जाए गणति मणति हेबो बोली सूचना दैछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। 2 ट्रक मुहामुही धक्का, ट्रक भांगी चुरमार। कटक भाणपुर जातीय राजपथरे एही दुर्घटना घटिछि। भारसाम्य हराई एक खाली ट्रक डिवाइडर रे पिटी होई रास्ता आर पाखरे एक सिमेंट बोझी ट्रक सह मुहामुही धक्का होइतिला। दुर्घटना रे 2 ट्रक ड्राइवर गुरुतर। ट्रक रे चापी होई रहिथिबा ड्राइवर को कटर मेसिन सहायता रे काटी मेडिकल पठा जाइछि। एबे 2 दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी 2टी को रास्ता उपरे रहिथिबा फଳରେ रास्ता उपरे शह शह जान फसी रहिछन्ति। दुर्घटना रे 2 ट्रक ड्राइवर गुरुतर। ट्रक रे चापी होई रहिथिबा ड्राइवर को कटर मेसिन सहायता रे काटी मेडिकल पठा जाइछि। एबे 2 दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी 2टी को रास्ता उपरे रहिथिबा फଳରେ रास्ता उपरे शह शह जान फसी रहिछन्ति। आजिठु कलबल करिब ताती 40 डिग्री डेम पारद। पश्चिम रे ताती और उपकूल रे गुळुगुळी जनजीवन को अस्तव्यस्त करिब। बढ़िबो दिनर तापमात्रा। असह्य गुळुगुळी रे संतुली हेबो उपकूल ओडिशा। एनै अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आजिठु तापमात्रा प्राय 4 रु 6 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे। आसंता 12 रु 14 तारीख जाए विभिन्न स्थान रे असह्य गरम और गुळुगुळी अनुभूत हेबो। बलांगीर, बरगड़, संबलपुर और झारसुगुड़ा रे पारद 40 डिग्री छुईबा नै पूर्वानुमान करा जाउछि। अन्यपटे समस्त उपकूल जिला और पार्श्ववर्ती अंचल रे गरम एवं गुळुगुळी अनुभूत हेबो। एथिपई राज्यर 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति पई येलो वार्निंग जारी होइछि। 15 तारीख परे राज्य रे तापमात्रा 40 डिग्री पार करिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। बड़ खबर, भुवनेश्वर आतंकी गिरफ, चलीथिला बड़ षडयंत्र। पाकिस्तानी लिंक रे संदिग्ध गिरफ। भुवनेश्वर आसिला बड़ खबर। इमरान नामक युवक को उठाई नेला दिल्ली पुलिस। भुवनेश्वर कैपिटल थाना अंचल गिरफ करिछि दिल्ली पुलिस रा स्वतंत्र टीम। देश विरोध रे सोशल मीडिया रे प्रचार करुथिबा अभियोग रहिछि। गोइंदा सूत्ररु सूचना पाइबा परे दिल्ली स्पेशल ब्रांच उक्त युवक को उठाई नेछि। यूनिट 6 अंचल रे एक सरकारी क्वार्टर रु युवक को गिरफ करा जाइछि। से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन सह जड़ित थिबा सूचना मिलिछि। आज दिल्ली पुलिस ने विस्तृत सूचना देव। ओलटिला गोरु बोझेई पिकअप, 35 गोरु उद्धार, 2 अटक। ओलटिला गोरु बोझेई पिकअप, 35 गोरु उद्धार। बांकी थाना जातमुंडिया सुवर्णपुर ब्रिज उपरे ओलटिला गोटिए गोरु बोझेई पिकअप भ्यान। बांकी पुलिस गाड़ी को उद्धार करिबा बेले सेही रास्ता देई आसुथिला आउ 2टी गाड़ी। सेही गाड़ी को अटकाई जांच करिबा बेले सेथिरे मध्य गोरु चालाण हेउथिबा जणा पड़िथिला। 3टी गाड़ीरू 35 गोरु उद्धार करिछि पुलिस। 2 जणों को अटक रखी पचराउचरा करुछि पुलिस। आदिवासी युवती को चपल रे निस्तुक माड़ मारिले महिला। एभली घटना घटिछि बलांगीर सहर भीतर बीच रास्ता रे। समलेश्वरी मंदिर निकटरे थिबा एक कपड़ा दुकानरू युवती को जणे महिला जोर जबरदस्त टाणी टाणी आनिले। रास्ता जाक चपल रे पिटी पिटी टाउन थाना को आसिले। युवती मोबाइल भी भांगी देले। माड़ मारिथिबा महिला जनक चिमनी भाटी पड़ार बबिता पट्टनायक बोली जणा पड़िछि। तांको स्वामी सहित युवती परकिया प्रीति चलीथिबा अभियोग करुथिले महिला जनक। किंतु बीच रास्ता रे आधा किलोमीटर पर्यंत युवती को निस्तुक माड़ मारी चलीथिले मध्य केही प्रतिवाद करिनथिले। युवती जनक थाना रे अभियोग करिबा परे पुलिस मामला रुजु करिछि। आदिवासी युवती होइथिबारु लेडी डन साजिथिबा बबिता पट्टनायक नारे अट्रोसिटी रे मामला रुजु करिबाकू दाबी करिछि बलांगीर जिला आदिवासी कल्याण संघ। छात्री को अध्यापकों निर्यातना, 2टी पृथक अभियोग दाखल। छात्री को अध्यापकों मानसिक निर्यातना अभियोग। एभली अभियोग आसीछि संबलपुर सरकारी महिला महाविद्यालय। जणे अध्यापकों नारे मानसिक निर्यातना अभियोग आनिछंती
5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ 2ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟିକୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଧରାପଡ଼ିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କାର ସୁପାରି କିଲର। ରୂପର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଏମିତି ଖବର ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ କଳା କହି ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ରଚିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ। ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ 28 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୋହିତ ଦେବକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୁଟେରା ଘରେ ପଶି 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଜକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅସଲ କାହାଣୀ। ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁମେ କଳା, ତୁମେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହି ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 25 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ରାଜଗଡ଼ର କମଲେଶ ପୁରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଉଭୟ ମିଶି ଦେବକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଟି ନାମକ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 50,000 ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ପାଇଲାନି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଲା। ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ଗହଣା ଜବତ ହେବା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଏବଂ କଲ ରେକର୍ଡ ସବୁ ସତ ଓଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୋଲିସ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ତାର ପ୍ରେମିକ କମଲେଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁପାରି କିଲର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛି। ଦେବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁନଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠେଇଲାଣି କାରଖାନା, ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ କର୍ମଚାରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ୱି ମେକ୍ ନାମକ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ। ଗଲା 1.5 ମାସ ହେଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଠି 6ଟି ମେସିନ ଅହରହ ଚାଲୁଥିଲା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁରୁସତ ନଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ନହେଲେ କେଉଁ ଦିନ ମାତ୍ର 2ଟି ମେସିନ ଚାଲୁଛି। ଚାଇନା ପିଭିସି କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବା ପରେ କାରଖାନା ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିଲେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁନି, ଯାହା କିଛି ମହଜୁଦ ଅଛି ସେ ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା ଶୁଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ବି ଛନକା ପଶିଲାଣି। ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର 2ଟି କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ ଦେଲା ଏପରି ଧମକ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ରଖିଛି 2ଟି କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ। ଲେବାନନରେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ ନ କଲେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।